¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro directo más de Final Fantasy XVI. Sí, señor. A ver, ¿qué tal? Domingo. Bueno, domingo ya... Sí, sigue siendo domingo. Sigue siendo domingo. Muy bien. Pues nada, entramos en el lunes, ya casi en agosto. La gente que esté de vacaciones, seguir disfrutándola. Y la gente que esté currando, pues espero que ya veis la semana que entra con ganas y con ganas de llegar al fin de semana. Básicamente. Así que, gente, pues nada, vamos al lío. Vamos al lío. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Que esto es nuevo? ¿Qué es esto? Bien. Vale. A ver, un segundo. Estaba aquí colocando estas cosas. Un segundo que... Hostias, ¿qué pasa aquí? Pues nada, lo dicho, gente, vamos a darle un ratito, como dice el nombre del título, dice nueva ronda de secundarias y cacerías. Sep. Pues sí, yo pensaba que ya estábamos en la parte final, me hice todas las secundarias y las cacerías que había habidas y por haber, y resulta que no, que hay más. Hemos llegado a un punto en el que sí es verdad que si voy ya directamente a la misión principal, sí es verdad que me queda nada. Nada, ya sí que se nota que parece que queda nada. Pero no. Quiero hacer las cacerías y las secundarias que quedan, que son unas cuantas. Ojo al dato, son unas cuantas. Y lo vamos a ver aquí. Un segundo. Gente. Vamos a ver aquí. Son unas cuantas, sinceramente. Si nos vamos al mapa mundi y vemos el contenido. Mira. Unas cuantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. Pero aquí hay otras que no sé si tienen que ver con estas. Creo que no, ¿eh? Yo calculo que tiene que haber unas 12, 15 misiones, ¿puede ser? 1, 2... Esa sigue todavía bloqueada, tío. No entiendo. Tercero, no, unas 12, sí. 8, 9, 11, 11, 12 misiones secundarias y cacerías, pues el resto. El resto. Así que desde aquí vamos a ver. Esta mismo. Pues esta mismo. Vivian, I read your Viva note, Lady Lead to and I'd Cat. be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Please. You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Harpocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but... But perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Habla con Harpócrates. Vale, hay que ir a la biblioteca. Joder. A la otra punta, tío. Esto es lo que me toca la polla de las misiones estas. De todas las misiones en general, porque todas las misiones en general son así. Ese sí, esa biblioteca. Bueno, arpo, es que dice el arpo.
Clive, my Ah, boy. hijo mío. Pleasure it is. Hippocrates, A ver. I've been charged with locating a book called From a Distance. Then you seek a rare gem indeed, one whose name I have not. You've been Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. and yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. The executors. Coveters of Secrets, a clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history, a tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, so rumor has it. I've never actually read How is it that I haven't heard of this organization? Why? Seek they lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors. But what drives them? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend. Well, I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he too has turned. But though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in ELRulK, I'll be sure to pay Garnick a visit. Vaya tostón. Oh. Vaya tostonaco. Uf, madre mía, tío. Ve a ELRulK. Madre mía, tío. Acá. Ve a ELRulK, aquí. Espérate, joder, tiene que haber abierto el mapa a ver si me mandaba a un sitio más exacto. A ver, aquí, Garnick. Ve a Garnick. Esto que es la cara de la verdad. Vale, pues Chocobo. Hortensia. ¿Hortensia era? ¿Cómo era? Good girl. No, se llama Hortensia. No. Era algo parecido a Hortensia. Fly like the wind. The entire village looks abandoned. Now, which house O sea, would a book llega, live in? se asoma a la puerta y dice la aldea parece abandonada ya, o sea, vamos, como si no hubiera nadie. ¿Y si están metidos dentro con el aire acondicionado, tío? Porque hace mucha calor. Te los huevos, macho. Nuevos miembros del cuerpo de espías. Tras el incidente acaecido en el bastión Norben 873, que mermó el número de efectivos, todas las unidades de espías y batidoras han recibido la orden de redoblar su entrenamiento en acciones de infiltración.
seguimiento, lucha cuerpo a cuerpo y asesinato. Asimismo, todos aquellos candidatos que los tenientes al mando califiquen como aptos serán despachados a Stonehill para ser evaluados y, llegado el caso, incorporados a nuestras filas. El presente informe detalla los perfiles de aquellos aspirantes más prometedores para servir en acción de sigilo a los intereses de Su Majestad el Rey Barnabas. This is a Royal Army logbook. Did he take this from the local barracks? Desde la distancia. Auge y caída de los portadores. Los primeros hombres que gozaron del don de la magia, regalo de dioses, fueron considerados vicarios en la tierra del poder de los cielos y se los conocía como portadores de la bendición celestial. Se los admiró cual deidades cristales hechos carne. Con el tiempo, este respeto se trocó en veneración y una nueva religión surgió en torno a estas figuras. Los regentes de la diferente... Dios, la Virgen. A ver. Vale. This is it. But if what it says is true, I need to get this back to the hideaway. Sí. Moguri, de suave pelaje blanco, pequeñas alas con las que vuela y el característico pompón que nace de su cabeza. El Moguri es la criatura más recurrente de los cuentos populares de Alistea. Se lo describe como seres algo despistados y entrometidos, pero de buen corazón. Siempre están dispuestos a ayudar a los humanos en sus quehaceres, desde las sombras, y su perdición solo dulce. Por algo muchas leyendas afirman que al dejar uno cerca de una ventana abierta, a la mañana siguiente ha desaparecido. ¿Quién no desearía que unos entes tan adorables existieran? ¿Quién no desearía? Vale, ¿verdad? ¿Cierto? Pues por sorprendente que parezca, así es. Sí, querido lector, no me burlo de vos. Antes de cerrar este libro, entre quejas y ademanes, entended lo que he de deciros. Toda leyenda hunde sus raíces en remotas verdades, y este caso no es ninguna excepción. Antiguos bestiarios describen a cierta criatura de blanco pelo que no pisa el polvo de los caminos y exponen varias ilustraciones de lo que hoy todos identificaríamos como un Moguri. No se tienen registros de Moguris avistados en Maristea, pero no se debe descartar la posibilidad de que migraran a las tierras allende la mar, cruzando los océanos con sus pequeñas alas. También es posible que fueran cazados hasta la extinción, o quién sabe, que sigan viviendo entre nosotros, ocultos en las sombras. Pero no entiendo eso de que... ¿quién no desearía que uno entre tan adorable existiera de verdad, cierto? Dice, pues seguramente que parezca así es. Y dice, antes de cerrar... toda leyenda hunde sus raíces en remotas verdades. Y este caso no es ninguna excepción. Antiguos bestiarios describen a cierta criatura de blanco pelo que no pisa el polvo de los caminos. ¿Pero por qué? O sea, es un Moguri, una cosa... Es una cosa totalmente... que no te hace nada. ¿Qué te va a hacer un Moguri, tío? Te va a sonreír y te va a morir del asunto. No sé. Son totalmente inofensivas los Moguri, tío.
A ver, vademecum de planta venenosa, hierba de dragón. De pétalos blancos y raigambre negra de las cuales se extrae una savia oscura como la pez. Los adultos de las tribus del norte de Tormentia suelen punzarse la piel con espinas de roble impregnadas en dicha sustancia. ¿Qué pasa? Esos son como una especie de tatuajes, dibujando complejos patrones en honor a sus deidades pagas. Esta es altamente tóxica. Una simple gota ingerida por vía oral causa pérdida de estómago, palidez y calenturas durante 5 días y 5 noches. Y provoca la muerte instantánea al entrar en contacto con cualquier herida abierta o del pecho. Estos accidentes son relativamente comunes durante el proceso de marcado, cuando algún joven guerrero clava la espina a mayor profundidad de la debida. Pero los miembros del clan atribuyen su fallecimiento a un mal diseño de la marca que incurre en la ira de los dioses. O sea, que muchos de los marcados, de los portadores, o como se les quiera llamar, la gente que tiene poderes, muchos mueren al hacerle la marca, al hacerle el tatuaje, por lo de la hierba de dragón. Que se ve que al hacer el tatuaje con la aguja o lo que sea que lo hacen, hunden demasiado la aguja y entonces está en contacto con la piel, o sea, con la piel, no, con la carne o la sangre, no sé con qué, y se infecta y es una cosa muerte, es muerte. Y así, pues, es algo que les pasa a muchos de los portadores. Una cosa. Pero después la gente dice que no, que es una cosa de los dioses. Oh, no, se han muerto por los dioses. Ya está. Los dioses han tenido la culpa. Ya está. La ira de los dioses. Todos otros cojones. ¿Esto qué? Ah, no, esto ya lo he leído. Esto lo he leído y papi, po. A ver. Se escuchan moscas. Moscas. Sigue pegando tirones el juego, tío. Sigue pegando tirones. ¿Qué pasa aquí? Leaving so soon, stranger. Stranger. I've been watching you from a Es el distance, buhonero, tío. so to speak. Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Very well. The book can just as easily be pried from your dead hand. Let's see, shall we? A ver. A ver, ¿qué queda por aquí? Quedan... A ver. Nice try.
Estás acabado, estás acabado. Acabado, tío. Acabado. Estás acabado. Impressive. But we have other means. We shall claim the book yet. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book, for now. The world is small. We shall meet again. Until then. Wait! Damn it. Let's get this back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. Segundo, gente. A ver. A ver, entonces... Entrégale el libro a Vivian. A ver, a ver. Hay que volver a la guarida. Vivian, a ver dónde está Vivian.
Vivian, tío. ¿Dónde está Vivian? Aquí está. La sala de reuniones. Sala de... Eso, exacto. Exacto. Y yo estoy ahí. Vale. Ahí está. Vivian. I found it. The book you lost. You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable. That it can be changed. Provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try.
A ver. Clive. Well, Clive? I am. Naturally. I shall. A ver, preguntas sobre los inquisidores. Truth is but a matter of belief. Una opinión de más lúcida para una organización tan siniestra. Desde luego, saben más del mundo que los infectos académicos de la Universidad de Camber. Alas. Pero sus métodos los despojan de toda razón que pudieran llevar. Ocultan la información contraria a sus ideales para que la humanidad acabe creyendo una mentira. Se proclaman protectores del pueblo, pero solo buscan mantenerlo en la ignorancia, sin acceso al conocimiento. Jamás podremos alcanzar la auténtica libertad. Clases de Biblia. What is it that you wish to learn? Thus ends today's lesson. Vale, tenemos 3. Solo 3. Solo de la Dama de los Vientos, el Cosechador de Almas y el Caballero del Tesón Inquebrantable. Nada más. Pero hay más, hay 2 más, creo. A ver, hay que... A ver... Ve a la cubierta de babor. Cubierta de babor. La isla de los recuerdos. Hay que... Estando aquí, yo creo que lo más rápido es subir por la escalera esta que tengo aquí al lado. A ver, aquí. Estas. Y después para acá. What do you think happened to Miss Middledore? ¿El perro? ¿En serio? ¿Qué pasa? Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's why. On the day he brought him home. That long ago? And you're only thinking to ask this now?
Sid saw that the pup had a Chirimbaina. habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf. Torn away from his house. Sid would always tell him, you want that iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he were looking for was you. I'm sorry, Torgal. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off you. Doesn't sound like he wants it off. Hace que quiera. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Where to then, Torgal? Lo de recuerdos. Hay que ir. Bueno, por aquí. Por aquí. Say what you will, Lady Karen has seen herself. Aquí está el perrete. All right, Torgal. I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless... you've already given me one. Back on the rear deck. Why don't we try the rookery? I haven't been to the island in... 20 años. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. Ver el marcador de Puerto Isolda. Madre mía, tío. Esto está aquí. Puerto Isolda. Aquí. Hebra de seda. Embarcar. Embarcar. It's still here. After all these years. A lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim. I wasn't being serious. Ni en broma. No se lo diga ni en broma. This place hasn't changed at all. The rookery's right through those trees. Come on. A ver. Veamos. Race you there? I bet I could still beat you. Dice, seguro que aún puedo ganarte. Qué lento eres.
This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Hostia. El perrete chiquitito. Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. In Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. Espada de madera. Well, well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you, Torgal. For never giving up. For never forgetting. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. That's not the way back to the boat, Torgal. All right, all right. A ver, ¿qué quiere Torgal? ¿Qué quieres, Torgal? I think I ¿Qué know where we're quieres? going. ¿Qué es lo que quiere? People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. La isla de los recuerdos. Espada, ya ves, espada de madera chamuscada y colmillo de cabal mejorado. Bueno. Bueno. Gente, un segundo. Vamos a pausar esto un momentito, ¿vale?